네, 여러분 안녕하십니까? Bonsoir à tous. 네, 오늘 저녁이 마지막이라서 너무 아쉽죠? Donc c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, n'est-ce pas? 이번 주는 집회가 이제 수요일까지입니다. Donc cette semaine, le séminaire c'est jusqu'au mercredi. 목요일, 금요일은 모임이 없고요. Le jeudi et le vendredi, il n'y a pas de réunion. 토요일 날은 또 마인드 강연. Et le samedi, il y a l'éducation du mindset. 이제 목요일 내일하고 모레 이틀 우리가 모임이 없으니까 저희 집에 딸들이 놀라는 거예요. Donc mes filles, parce que nous n'avons pas de réunion demain et après-midi, après-demain, elles sont surprises. 진짜 모임이 Et elles m'ont demandé, papa, c'est vrai qu'il n'y a pas de réunion? 그래, 없다고. Et je leur ai dit, oui, il n'y a pas de réunion. 애들이 막 너무 놀래 하더라고. Et j'ai vu que mes filles étaient vraiment surprises. 코로나는 모임이다. 이게 코로나하고 모임이 이제 이 꼴인데. Parce que dans leur tête, il y avait cette formule qui disait coronavirus égale à la réunion. 코로나가 다 지나갔습니다. Mais pendant notre réunion, on a vu que le coronavirus est passé 예, 우리 모임 안에 예수님의 피가 흐르고 있어가지고, parce qu'il y a le sang de Jésus dans notre réunion. 예, 예수님 피가 묻혀 있으면 Alors, si le sang de Jésus est mis, alors il y a toutes les malédictions qui passent au-dessus. 너무 감사합니다. Et nous sommes vraiment reconnaissants parce que Dieu nous a donné cette réunion. 예, 여러분 감사하죠? Vous êtes reconnaissants aussi, n'est-ce pas? 예, 그동안 사실 코로나가 아니었으면 우리가 지금 행사로 한참 바쁠 텐데, Si ce n'était pas le coronavirus, alors nous serons très occupés à préparer les événements 월드 캠프를 해야 되고, parce qu'il y a le camp mondial que nous devons préparer. 지금쯤이면 우리가 다 사역자들은 전부 다 이제 한국에 가 있을 시간입니다. Donc, en temps normal, tous les pasteurs, ils sont en Corée du Sud maintenant. 우리가 후반기에는 크리스마스 미라클 준비해야 되고요. Et après notre retour ici, alors nous devons préparer pour la tournée de la cantate de Noël. 예, 1년이 막 바쁘게 지나갔는데 Donc d'habitude, une année était vraiment chargée de programmes. 우리가 충분히 교제할 수 있는 시간을 하나님이 주시는 것 같습니다. Mais cette année, je crois que Dieu nous donne suffisamment de temps pour écouter la parole et pour faire l'entretien. 형제 자매님들 마음에 있는 어두움도 드러나게 되고 Et en faisant l'entretien, les ténèbres qui étaient dans le cœur des frères et sœurs étaient révélées. 안에 있던 문제들도 드러나서 치료를 받게 되고 Et également, les problèmes de leur cœur étaient révélés et puis ils étaient guéris. 는 충분히 우리에게 말씀 안에서 먼저 우리 마음이 젖을 수 있도록 만들어 주시는 것 같습니다. Donc, je crois que cette année, Dieu nous a accordé ce temps afin que notre cœur soit dans la parole de Dieu. Donc, ces temps-ci, je prêche beaucoup la parole. 참 복음을 전하면서 얼마나 마음이 기쁘고 감사한지 몰라요. Et en prêchant la parole, je vois que mon cœur est reconnaissant et est rempli de reconnaissance. 여러분들한테 복음을 전할 생각을 하니까 참 기대가 되고 Donc, ce soir aussi, il y a de la joie lorsque je pense à vous prêcher la parole ce soir. 예, 제가 말을 잘하든 못하든 예수님 피가 여러분 속에 역사하실 줄 믿습니다. Que je parle bien ou pas, je crois que le sang de Jésus va remplir votre cœur. 사무엘하 11장 말씀 다 같이 보도록 하겠습니다. Ce soir, nous allons lire 2 Samuel, chapitre 11. 사무엘하 11장 1절 말씀부터 읽도록 하겠습니다. Nous allons lire à partir de 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. 와서 왕들의 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니 저희가 암몬 자손을 멸하고 랍바를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까.
David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아가니라. Et David envoya des gens pour le chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. 가로되 내가 잉태하였나이다 하니라. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. 까지 읽도록 하겠습니다. Nous avons lu jusqu'au verset 5. 정말 여러분이 예수님 안에 있다는 것이 너무 신기한 겁니다. N'est-ce pas étonnant d'être en Jésus-Christ? 예, 저도 제가 예수님 안에 이제 들어와 있는 게 너무 감사해요. Moi aussi, je suis reconnaissant du fait que je suis en Jésus-Christ. 이런저런 많은 일들이 있는데 Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, 이해 안 되는 일들도 많이 있습니다. mais parfois, il y a des choses incompréhensibles qui m'arrivent. 시간이 지나고 나면 모든 게 하나님의 뜻이고 하나님의 섭리 안에서 되어진 것을 정확하게 알 수가 있어요. Mais lorsque le temps passe, je peux comprendre précisément que cela était le plan de Dieu et sa providence. 뜻을 모를 때 어려워하고 고통할 수 있는데 Bien sûr, nous pouvons souffrir lorsque nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, 모든 게 하나님의 뜻이었다는 것을 알고 나면 mais lorsque nous comprenons que tout cela, c'était la volonté de Dieu, 막혀 있던 모든 것들이 풀어진다는 거예요. alors toutes ces choses qui étaient bloquées dans notre cœur vont être résolues. 요셉이 형들에게 미움을 받고 종으로 팔려갔죠. Joseph n'était pas aimé de ses frères, puis il a été vendu comme esclave. 속에 어려움이 정말 많았지만 Et dans sa vie, il y avait beaucoup de problèmes. 그 형들만 생각하면 마음에 얼마나 그 미운 마음이 올라오겠습니까? Et imaginez, à chaque fois qu'il pense à ses frères, il y aura cette haine dans son cœur. 나를 팔지 않았더라면 내 인생은 이렇게 안 됐을 텐데. Si mes frères ne m'avaient pas vendu, alors ma vie ne serait pas comme ça. 마음에 형들에 대한 미움, 원망 이게 막 가득 차 있는 거예요. Et dans le cœur de Joseph, il y avait la haine et les remords. 마음을 모르는 사람들의 특징이 뭐냐 하면 Quelles sont les caractéristiques des gens qui ne connaissent pas Dieu? 여러분 우리가 정확하게 하나님의 마음을 만나기 전까지 Avant de rencontrer exactement le cœur de Dieu, 우리 속에 미워하는 사람들이 많이 들어 있습니다. il y a beaucoup de gens que nous détestons. 저 사람 때문에 내 인생이 이렇게 Ah, ma vie est devenue comme ça à cause de cette personne. 저 사람이 내 인생을 이렇게 망쳤어. C'est cette personne qui a ruiné ma vie. 예, 마음 속에 사람이 가득 들어 있는 거예요. Donc, dans le cœur, c'est les gens qui sont remplis. 부모님을 잘못 만났어. Ah, je pense que j'ai rencontré les mauvais parents. 남편을 잘못 만났어. Je pense que j'ai rencontré un mauvais mari. 그 친구를 잘못 만났어. Ah, je pense que j'ai rencontré un mauvais ami. 잘못 만나서 내 인생이 이렇게 힘든 거야. C'est parce que mes superviseurs au travail, ils sont pas gentils. C'est pourquoi ma vie est comme ça. 사람들은 대부분 그렇게 생각. La plupart des gens pensent de cette manière. 요셉도 그렇게 생각했죠. Peut-être c'est ce que Joseph aussi a pensé. 형들만 생각하면 그 미움이 사라지지가 않는 거예요. Et à chaque fois qu'il pense de ses frères, il y a la haine qui monte dans son cœur. 근데 어느 날 요셉이 하나님의 마음을 발견하게. Mais un jour, Joseph a découvert le cœur de Dieu. 하나님의 크신 뜻을 발견하게 되었다는 거예요. Il a découvert la grande volonté de Dieu. 요셉은 늘 자기 눈앞에 지금 내 형편이 잘 풀리냐 안 풀리냐 이것만 보고 살았는데 Jusque-là, Joseph regardait que les choses devant ses yeux. Est-ce que ça marche bien ou pas? 예, 자기가 어느 날 하나님의 큰 계획 안에 들어있는 자신을 본 거죠. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il était dans le grand plan de Dieu. 예, 처음으로 자기의 시각이 아닌 하나님의 시각으로 모든 것을 보게 되면서 Pour la première fois, il a regardé les choses non pas à travers ses yeux, mais à travers les yeux de Dieu. 아이들은
자기가 보는 것을 믿습니다. Et les enfants, ils font confiance à ce qu'ils voient. 예, 내가 보고 내가 느끼는 게 다라고 생각을. Et ils pensent que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils ressentent, c'est le monde entier. 잘한다는 것을. Mais le fait de grandir, 예, 조금씩 내가 보는 게 다 맞는 게 아니라는 것을 그걸 조금씩 발견해 가는. c'est de découvrir petit à petit que tout ce que nous voyons, ce n'est pas la vérité. 내가 본 게 다 맞는 게 아니야. Tout ce que j'ai vu, ils ne sont pas toujours vrais. 내가 옳다고 하는 게 다 옳은 게. Même si je pense que j'ai raison, je peux ne pas toujours être juste. 그래서 13장 한번 보겠습니다. Nous allons voir en Corinthiens, chapitre 30. Chapitre 13. 9절입니다. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. 적으로 알고 부분적으로 예언하니 Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 예언한 것이 올 때는 부분적으로 하던 것이 패하리. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 장성한 사람이 되어서는 어린아이를 버렸노라. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 그때는 뭐냐 하면 부분적으로 아는 겁니다. Quand nous sommes enfants, nous connaissons en partie. 예, 부분적으로 보면서 그게 맞다고 생각하는. En voyant en partie, nous considérons que c'est ça qui est la vérité. 예, 내가 전체를 볼 수 없잖아요. Parce que nous ne pouvons pas voir la totalité. 한 부분을 보면서도 그게 내가 보는 게 맞다고 생각하는 게 어린아이라는 거죠. Donc, c'est un petit enfant qui voit seulement en partie et qui pense que c'est ça qui est la vérité. 깨닫고 어린아이처럼 말하고 Alors, parler comme un enfant, 어린아이처럼 깨닫고 penser comme un enfant, 어린아이처럼 생각하고 raisonner comme un enfant. 예. 그러다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이를 버려. Et plus tard, lorsqu'on devient homme, on fait disparaître ce qui était de l'enfant. 장성한 사람들은 이걸 이제 점점 버리게 된다. C'est-à-dire, les adultes, ils peuvent abandonner ce genre de choses. 내가 보는 게 다 맞지 않다는 것을 알게 되는 거죠. Parce qu'on arrive à découvrir que tout ce que nous voyons ne peut pas être toujours vrai. 아는 게 옳은 게 아니구나. Que tout ce que je pense peut être parfois tort. Lorsque nous voyons au verset 12, 힘이 하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 이제는 내가 부분적으로 아나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il est écrit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. 그 당시에는 지금 우리가 보는 이런 거울이 없었습니다. Donc, au moment lorsque la Bible était écrite, il n'avait pas le miroir comme aujourd'hui. 뺀질뺀질하게 이제 다듬어가지고요. 거기에 이제 자기를 비춰보는 거예요. C'était avec le miroir était fait du cuivre, donc il voyait la réflexion. 자기를 비춰보니까 선명하게 보이지 않는. Puisqu'ils regardent la réflexion de leur visage sur ce cuivre, ce n'est pas clair. 예, 희미하게 보인다는 겁니다. C'est que c'est obscur. 예, 그게 마치 우리가 부분적으로 알고 있는 세계라는 거죠. Et il dit, c'est comme si nous connaissons en partie. 온전히 안다는 게 있습니다. Mais ici, il est écrit, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 왜냐하면 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리다 그러죠. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu d'une manière parfaite. 온전한 건 무엇입니까? Qu'est-ce que c'est parfait? 보는 것이죠. C'est ce que le Seigneur voit, c'est ce qui est parfait. 알고 있는 것. Ce que le Seigneur connaît. 예, 주님이 우리에게 말씀하시는 이게 온전한 것. Ce que le Seigneur nous dit, c'est ce qui est parfait.
요셉의 마음속에 어느 날 그 하나님의 눈으로 자기 인생을 보게 되었다는 것입니다. Donc, dans la vie de Joseph, il a commencé à se voir avec les yeux de Dieu. 한 것을 보고 나니까 Après avoir vu ce qui est parfait, 진짜 요셉의 마음이 막 너무 뜨거워지는 거예요. le cœur de Joseph est devenu très chaleureux. 지금까지는 자기 인생이 뭐가 잘 되면 하나님이 돕는 거라고 생각. Et jusque-là, lorsque les choses marchent bien, il pensait que Dieu était en train de l'aider. 예, 인생이 뭐가 안 풀리고 어려움을 당하면 하나님이 돕지 않는 거라고 생각. Et lorsque les choses ne marchaient pas et qu'il y avait des problèmes, il pensait que Dieu n'était pas en train de l'aider. 기도하는 게 응답 받으면 하나님이 돕는 거라고 생각해. Lorsque sa prière était exaucée, il pensait que Dieu était en train de l'aider, 그게 아닌 겁니다. mais ce n'était pas vrai. 내 인생의 모든 것이 선하신 하나님의 손 안에 있었다는 것을 보게 되는 겁니다. Il a découvert que toutes les choses de sa vie étaient dans les bonnes mains de Dieu. 예, 그게 여러분 예수님 안에 있는 사람의 축복이라는 거예요. C'est ça la bénédiction de ceux qui sont en Jésus-Christ. 이제는 우리가 어려움이 있어도 절망할 필요가 없는 겁니다. Même si nous avons des difficultés, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. 예, 답답한 일을 당해도 우리가 근심할 필요 없는. Même s'il y a quelque chose d'injuste qui se passe, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter 예수님 안에 있으니까. parce que nous sommes en Jésus-Christ. 예, 지금 내가 하고 있는 일들이 잘 안 돼도 우리가 힘들어할 필요 없는. Même si les choses que je suis en train de faire ne marchent pas bien, nous n'avons pas besoin de souffrir 우리는 그 하나님의 손 안에 있는 겁니다. parce que nous sommes dans les mains de Dieu. 요셉이 이걸 발견하니까 막 너무 하나님이 감사하고 Lorsque Joseph a découvert cela, il a senti une grande reconnaissance. 형들을 미워했던 그게 그냥 마음에서 확 풀어져 버리는 거예요. Et jusque-là, la haine qu'il avait envers ses frères a totalement disparu. 이게 정말 신기한 겁니다. C'est ce qui est très étonnant. 여러분이 하나님의 마음을 만나게 되면 Si vous rencontrez le cœur de Dieu, 예, 여러분 인생이 하나님의 손 안에 있다는 것을 발견하게 돼요. lorsque vous découvrez que votre vie est dans les mains de Dieu, 예, 그렇게 미웠던 사람이 마음에서 용서가 됩니다. alors vous pouvez pardonner la personne envers qui vous ressentez une grande haine. 할 때 저 사람은 진짜 받을 수 없어 하는 사람들이 있어요. Et à mes yeux, il y a des gens qui ne peuvent pas être pardonnés. 용서해도 저 사람은 용서할. Même si je pardonne tout le monde, je ne peux pas pardonner cette personne. 근데 여러분 그런 마음들이 정말 눈 녹듯이 사라져 버린. Mais ce cœur-là disparaît comme la neige qui fond. 요셉이 총리가 되었어요. Joseph est devenu gouverneur. 결혼을 했습니다. Il s'est marié 예, 아들을 낳았는데 et il a eu des enfants. 여보, 우리 아들 이름 뭐라고 하지요? Ah, comment est-ce qu'on va nommer nos enfants? 예, 요셉이 이야기합니다. 우리 아들 이름 므낫세라고 합니다. Et Joseph dit, on va nommer notre fils Menassé. 므낫세요? 이게 무슨 뜻이에요? Menassé, qu'est-ce que ça veut dire? 므낫세라는 것은 잊어버렸다는 뜻입니다. Menassé, ça veut dire oublier toute chose. 요셉의 마음에 있었던 미움과 원망과 형들에 대한 그 불편한 마음 모든 게 사라져 버린 거예요. Donc, les plaintes, la haine et l'inconfort qui étaient dans son cœur ont disparu. 내가 잊어야지 이게 아닙니다, 여러분. C'est pas qu'il s'est dit, je vais essayer d'oublier. Ce n'est pas de se dire, je vais essayer d'aimer mes frères. 내가 용서해야지. Je vais essayer de pardonner mes frères. 여러분, 신앙은 그게 아닙니다. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas ça. 하나님의 마음과 연결이 되면 Lorsque nous sommes liés au cœur de Dieu, 예, 그렇게 되어지는 거. et tout se passe naturellement, automatiquement. 그래, 여러분들이 하나님의 마음을 발견하는 게 중요한 것이지. C'est pourquoi il est important de découvrir le cœur de Dieu. 내가 뭔가를 이루려고 하는 게 그게 벌써 아직 하나님의 마음을 잘 알지 못해서 그래. Si nous essayons d'accomplir quelque chose, c'est parce que nous ne connaissons pas encore le cœur de Dieu. 예, 오늘 다윗이 범죄한 이야기를 읽었어요. Aujourd'hui, nous avons lu la partie dans laquelle David a commis le péché. 베드로 이야기를 했죠. Hier, je vous ai parlé de Pierre. 예, 베드로가 죄를 범한 게 하나님의 뜻이 있었습니다.
Pierre a commis le péché et il y avait le plan de Dieu. 하나님은 베드로를 죄에 빠지도록 내어버려 두셨다는 거예요. Dieu a laissé Pierre commettre le péché. 왜냐하면 Pourquoi? 예, 그 시간 동안 베드로는 고통스럽고 힘들었는지 모르지만 Peut-être pendant ce moment-là, Pierre a rencontré des difficultés, 예, 베드로가 그 일을 통해서 죄에서 벗어나는 것을 발견하게 되었다. mais à travers cet incident, Pierre a découvert comment se libérer du péché. 어제 이야기했지만 Hier, je vous ai dit, 예, 나의 그 허물과 죄에서 벗어나는 것은 예수님의 피밖에 없습니다. il n'y a que le sang de Jésus qui peut m'affranchir de mes péchés et de mes iniquités. 예, 베드로는 허물과 죄를 지었습니다. Pierre avait commis des péchés et il avait des iniquités. 예수님은 베드로에게 피를 마시라고 주셨습니다. Et Jésus lui a donné son sang 베드로가 죄를 범하기 전에. de boire avant qu'il commette le péché. 베드로가 죄를 범하고 바로 그 피를 마시면 되는데. Donc, après avoir commis le péché, Pierre n'avait qu'à boire ce sang immédiatement. Ah oui, ce sang lavait complètement mes péchés. 나는 예수님 부인했지만 나는 어려운 사람. Bien que j'ai renié Jésus, mais je suis une personne parfaite et juste. Je suis saint. 예, 사람들은 좀 손가락질 할지 몰라도 Peut-être les gens vont me pointer de doigt. 내 양심에 좀 찔릴지 몰라도 Peut-être ma conscience va me dire que j'ai mal agi, mais il n'avait qu'à boire le sang de Jésus immédiatement. 예, 중간에 방황하는 시간이 있다. Mais il y avait cet intervalle 예, 방황하는 만큼 이제 베드로가 이제 고민하고 고통하는 거죠. dans laquelle il errait. Donc, plus il erre, plus il avait cette condamnation. 뿌려져 있는데 Alors qu'il a le sang de Jésus dans son cœur, 베드로는 이 피 말고 다른 것을 찾았다는 거예요. mais Pierre, à part ce sang, il était en train de chercher une autre chose. 이렇게 큰 죄를 짓고 잘못을 했. Ah, j'ai commis un grand péché et j'ai mal agi. 내가 충분히 뉘우치고 나가야지. Il faut que je me répands. Il faut que je regrette. 좀 내가 내 마음을 바꾸고 나가야지. Il faut que je change mon cœur. 내가 내 행위를 좀 고치고 나가야. Il faut que je corrige mes œuvres avant d'aller devant Dieu. 모습 그대로 내가 이 피를 마실 수가 있어. Mais comment est-ce que je peux boire le sang de Jésus tel que je suis, si sale et si méchant? 하려고 하는 겁니다. C'est pourquoi il essaye de se corriger, de changer. 마음을 좀 꺾고 해야지. Ah oui, je dois changer mon cœur. 아, 이제 내가 교회 가서 목사님 말씀을 잘 들어. Oui, je vais aller à l'église et je vais écouter le pasteur. 예, 예수님 피 외에 다른 것을 의지하는 동안 베드로는 계속 고통하는 것입니다. Pendant qu'il s'appuyait sur autre chose, il souffrait. 예, 나중에 베드로가 베드로 전서에서 이야기를 해요. Et plus tard, il dit dans le livre de 1 Pierre, 예, 우리를 그 조상의 망령된 유전한 행실에서 구속한 것은 ce qui nous a sauvés des œuvres de nos ancêtres. 예, 오승진이 성경 잘 모르네. Yes, David does not know the Bible. 예. 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요. Ce n'est pas par l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés, 예, 오직 흠없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한. de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ. 여러분, 우리의 허물과 죄를 씻을 수 있는 것은 보배로운 예수님의 피밖에 없는 겁니다. La seule chose qui peut laver notre péché, c'est le sang précieux de Jésus. 여러분 왜 근심하고 있습니까? Pourquoi vous vous inquiétez? 여러분 왜 걱정하고 있습니까? Pourquoi vous vous souciez? 왜 정죄하고 가책을 받고 있습니까? Pourquoi vous vous condamnez et pourquoi vous êtes culpabilisé? Alors qu'il y a le sang de Jésus. 여러분 마음에 예수님 피가 뿌려져 있는. Alors que votre cœur est aspergé du sang de Jésus. 왜 괴로워? Pourquoi vous souffrez?
예, 피 외에 예수님의 피 외에 다른 것을 찾고 있다. C'est que vous êtes en train de chercher autre chose que le sang de Jésus. 여러분, 그 찬송가 아세요? Est-ce que vous connaissez ce cantique? 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 나를 정케 하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. Nothing but the blood of Jesus. 아멘. Amen. 예, nothing but the blood of Jesus. Qu'est-ce qui peut laver le péché? Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. 예, 죄가 남아 있는 사람은 왜 죄가 남아 있습니까? Ceux qui ont le péché continuellement dans leur péché, pourquoi est-ce qu'ils ont ce péché? 죄를 많이 지어서 그런 게 아니에요. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis plus de péchés que les autres. 정말 죄를 습관적으로 지어. Ah, moi, c'est mon habitude de commettre le péché. 남들보다 더 음란해. Oh, j'ai beaucoup de désirs que les autres. 보다 더 미움을 많이 가져. J'ai plus de haine que les autres. 난 다른 사람보다 불신이 더 많아. J'ai plus de méfiance que les autres. 예, 더 죄를 많이 지었기 때문에 남아 있는 게 아니에요. Mais ce n'est pas parce que vous avez commis plus de péchés qu'il vous reste le péché dans le cœur. 여러분 스가랴서 Nous allons voir Zacharie. 내가 이야기했나 모르겠어요. 스가랴 13장 한번 보겠습니다. Zacharie chapitre 13. 제가 이야기했습니까? 스가랴 13장. On a déjà lu ce chapitre, 예, 뭐 했으면 어떻습니까? 한번 다 하면 돼. mais c'est pas grave, même si nous l'avons lu. 13장 1절. Zacharie chapitre 13, verset 1. 다 같이 읽겠습니다. Nous allons lire tous ensemble. 1, 1, 2, 3. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. 예. 그날에 En ce jour-là, 죄와 더러움을 씻는 샘이 열리리라. une source sera ouverte pour le péché et pour l'impureté. 여러분 차가 더러우면 어떻습니까? Si la voiture est sale, 세차장에 가서 씻으면 되죠. il suffit de la laver. 여러분 옷이 더러우면 어떻습니까? Si votre habit est sale, 세탁기에 넣고 씻으면 되죠. il suffit de mettre dans la machine à laver et puis le laver. 에게 죄가 있고 더러움이 있으면 어떻습니까? Si vous avez le péché et l'impureté dans votre cœur, 예, 죄와 더러움을 씻는 샘이 있는데 il y a cette source qui est là pour laver le péché et l'impureté. 예, 그 샘에 가서 씻으면 되죠. Et il suffit qu'on aille à cette source et se laver. Amen. 예, 그 샘이 뭡니까? Quelle est cette source? 여러분 이 샘이 어디예요? Où se trouve cette source? 예, 영국의 템즈강입니까? Est-ce que c'est la rivière Thames d'Angleterre? 예, 템즈강 아니죠? Non, c'est pas la rivière qui est à Londres. 어디입니까, 여러분? Où se trouve cette source? 크로이던에 있는 빨래방입니까? Est-ce que c'est la buanderie qui se trouve à Croydon? 아니죠. Non. 예, 여러분, 죄와 더러움을 씻는 샘은 바로 예수님의 보혈입니다. Ce qui lave le péché et l'impureté, c'est le sang de Jésus. 이 샘의 죄를 씻으면 Lorsque nous lavons le péché dans cette source, 어떤 죄든지 씻어지는 겁니다. quel que soit le péché, il est lavé. 여러분 마음 안에 어떤 근심이 있고 슬픔이 있어도 다 씻어지는 겁니다. Quelles que soient les inquiétudes ou le souci que vous avez dans votre cœur, ils peuvent être lavés. 아십니까? Est-ce que vous connaissez cette chanson? 여러분 뭐 노래방도 아닌데 제가 자꾸 노래하고 Donc, nous ne sommes pas dans un karaoké, mais je continue à chanter. 그 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네.
If 예, I 그 노래 wash, 아시죠? Si je me lave dans cette source, je deviendrai pur. 죄를 씻으면 정하게 된다는 겁니다. C'est-à-dire, lorsque je me lave dans cette source, je deviens pur. 여러분, 예수님의 피가 있는데 왜 걱정합니까? Il y a le sang de Jésus-Christ, alors de quoi nous inquiétons? 예, 베드로가 죄를 지었습니다. Certes, Pierre a commis le péché, 그래서 예수님 피를 주셨잖아요. mais c'est pourquoi Dieu lui a donné son sang. 근데 그 피 외에 다른 것으로 정결하게 되려고 하니까 안 된다는 거예요. Mais puisqu'il essayait de devenir propre en dehors du sang de Jésus, c'est pourquoi ça ne marchait pas. 다윗이 죄를 범하는 이야기를 했습니다. Donc aujourd'hui, nous avons lu la partie dans laquelle David a commis le péché. 일평생 하나님이 다윗의 인생을 지키고 보호해 주셨습니다. Pendant toute sa vie, Dieu l'a protégé. 예, 특별한 사람이죠. C'était une personne spéciale. 예, 평생을 하나님은 다윗을 지켜주셨습니다. Pendant toute sa vie, Dieu l'a protégé. 근데 오늘 다윗이 이제 죄를 범하는 이야기인데 Mais ici, nous voyons que David a commis le péché 하나님이 이 죄도 막아주실 수 있었잖아요. et Dieu pouvait empêcher ce péché également, n'est-ce pas? 예, 하나님이 이 죄도 범치 못하도록 지켜주실 수 있었습니다. Dieu pouvait également protéger David de ne pas commettre ce péché. 근데 이 말씀을 읽어보면 Mais lorsque nous lisons ce chapitre, 진짜 하나님이 다윗에게 이 죄를 범하도록 그리고 이 죄가 점점 커지도록 만드시는 거예요. nous voyons que c'est Dieu qui l'a laissé commettre le péché et de plus en plus, ce péché devient grand. 성경에 다윗이 죄를 범하는 이야기가 2번 나옵니다. Donc, dans la Bible, nous voyons David commettre le péché 2 fois. 여기에 우리아의 아내 바세바하고 간음하는 일이 있고 Ici, il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba. 하나는 나중에 다윗이 백성들의 숫자를 계수하는 이야기가 나옵니다. Et plus tard, c'est dans la partie où David est en train de compter le nombre de la population. 기뻐하시는 것이 아니었는데 Alors que ce n'était pas une chose qui plaisait à Dieu. 백성들의 숫자를 계수하면서 하나님 앞에 범죄하는 모습이 나옵니다. Mais David va commettre le péché devant Dieu en comptant le nombre des habitants. 이번에 이제 다윗의 죄를 기록하고 있는데 Donc, c'est dans 2 parties que nous voyons le péché de David. 감사한 것은 Mais ce qui est reconnaissant, 2번 다 하나님의 뜻과 계획이 있습니다. c'est qu'il y avait continuellement le plan de Dieu. 예, 하나님이 다윗을 지켜주실 수도 있지만 Bien que Dieu pouvait le protéger, 예, 하나님이 내어버려 두시는 거죠. mais il l'a laissé commettre le péché. 잠시 죄악에 빠지게 내어버려 두시는 겁니다. Donc, il l'a laissé être dans le péché pour un instant. 예, 죄를 짓고 나서 다윗도 보니까 우리하고 똑같은 거예요. Après avoir commis le péché, nous voyons qu'il était tout à fait comme nous. 예, 밤에 왕궁 지붕을 거닐고 있는데 one day in the evening, he was walking around the roof of the palace. 예, 그 예루살렘 성은 이제 해발 700m, 800m 그쯤에 있어요. And the city of Jerusalem is about 700, 800 meters above sea level. 그 제일 꼭대기에 있거든요. So it's at like the very top. 그래서 그 성에서 보면 밑에 다 보입니다. So if you look down from the city, you can see everything. 여러분은 예루살렘 못 가보셨죠? You have never been to Jerusalem. Vous n'avez jamais été à Jérusalem, n'est-ce pas? 6월에 가려고 계획을 세웠는데 En fait, on avait le plan de voyager en janvier. 프랑스 교회 형제 자매님들이 제일 가고 싶어. Et puis, j'ai vu que c'était surtout les frères et sœurs de l'Église de France qui voulaient vraiment y aller. 장주현 목사님한테 우리 유럽 형제 자매님들 이스라엘 좀 같이 가자고 이야기했는데 Et j'ai dit au pasteur Jean qu'avec les frères et sœurs, on va aller en Israël. 장 목사님 유럽 형제 자매님들이 이스라엘 가고 싶어 합니다. Et je lui ai dit à pasteur Jean, les frères et sœurs veulent visiter Israël. 1월 달에 수양회를 우리가 유럽 수양회를 이스라엘에서 합시다. Alors, on va faire le séminaire en Israël en janvier. 목사님이 안 된다. Mais le pasteur Jean, il a dit non, que c'est pas possible. 아이 목사님 유럽 형제 자매들 다 가난한데 Et il m'a dit, ah, les frères et sœurs d'Europe, ils n'ont pas beaucoup d'argent. 비행기도 타야 되고 호텔비도 내야 되고 이거 어떻게 합니까? Mais pour venir en Israël, il faut acheter le billet d'avion, il faut payer l'hôtel. Mais comment on peut faire ça? 제가 보니
보니까 장지현 목사님이 이스라엘에서 가난하게 살고 있으니까 우리가 다 가난한 줄 아는. Et j'ai vu que parce que Pasteur Jean, il vit dans la pauvreté, il pense que nous aussi, nous sommes pauvres. 장지현 목사님이 가난하게 살지 우리는 가난하게 안 살잖아요. Donc, je lui ai dit, Pasteur Jean, c'est vous qui êtes pauvre, nous, on n'est pas pauvres. 예. 그래가지고 괜찮다고 우리 다 돈 내고 할 수 있다고 하자고. Donc, je lui ai dit, ah, ça va, nous, on peut payer et puis on va faire le séminaire. 그러면 한 50명 오겠습니까? Et le pasteur m'a demandé, alors, on aura 50 participants? 뭐 사역자만 해도 50명인데 Et je lui ai dit, seulement les pasteurs, ils sont 50. 한 100명 할까요? Alors, le pasteur, il m'a demandé, alors 100 personnes, ça va? 근데 막상 이제 그 각 교회들마다 이게 접수를 받아 보니까 Et lorsque on a demandé l'inscription, 현재 자매들 중에 이스라엘 가고 접수한 사람이 한 300명이 il y avait plus de 300 personnes qui étaient inscrites pour aller en Israël. 제일 많이 신청한 데가 파리. Et c'est surtout les frères et sœurs de l'église de Paris qui étaient les plus nombreux. 파리 그 좋은 데 살면서 말라 이스라엘 갈라 하니. Alors qu'ils vivent dans cette ville de Paris, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent aller en Israël? En Israël, il n'y a rien à voir. 파리가 훨씬 Paris est plus joli qu'Israël. 예. 여러분 예루살렘에 저는 이제 한 가본 적이 있습니다. J'ai déjà été en Israël 그 예루살렘 성에서 보면 그 밑에가 잘 보여요. et du palais, on peut voir toute la ville de Jérusalem. 더운 여름이었는지 여자가 마당에서 목욕을 하는 겁니다. Je ne sais pas si c'était un été très chaud, mais il y avait une femme qui était en train de se doucher, 다윗이 de prendre une douche. 너무 아름다워. Et lorsque David l'a vue, elle était très belle. 누군지 알아보니까 자기 부하의 아내인 겁니다. Et lorsque il a demandé qui était cette femme, il a trouvé que c'était une femme de son serviteur. 왕들은 아내를 많이 취할 수가 있어요. En ce moment-là, le roi pouvait avoir plusieurs femmes. 예, 아내가 많아도 여러분 그게 그때는 문제가 안 되었습니다. Même si ils avaient plusieurs femmes, en ce moment-là, ce n'était pas un problème. 이쁜 여자들 참 많을 텐데 C'est sûr qu'en Israël, il y a beaucoup de femmes qui sont belles, 하필이면 남편이 있는 여자를 좋아하는 거예요. mais on voit que David, il aime une femme qui est déjà mariée. 좋아해서는 안 될 여자를 막 너무 좋게 본 거예요. C'est une femme qu'il ne devait pas aimer, mais il était amoureux d'elle. 마음에 유혹이 막 일어나는데 Et il y avait ce désir dans son cœur. 여러분 유혹을 이길 수 있는 사람이 있습니까? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut surmonter le désir, qui peut vaincre le désir? 이기는 척해서 척한서 그래. Vous faites semblant de vaincre le désir. 예, 모든 사람은 유혹에 약. Mais toute personne est faible devant le désir. 예, 결국 다윗도 유혹에 끌려가는 거예요. Donc finalement, nous voyons que même David, il est entraîné par le désir. Il est tout comme nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes heureux? 예, 또 보면 우리보다 더 심하죠. Et on voit qu'il est pire que nous. 근데 하나님이 다 이걸 걸고 거는 거예요. 하나님이 이 문제를 그냥 안 넘어. Mais on voit que Dieu, il rend ce problème comme un problème. Il ne passe pas comme ça. 왕궁에서 같이 잠을 자고 여자를 보냈어요. Donc David a envoyé les gens pour la chercher et puis il a couché avec elle. 연락이 오기를 이 여자가 내가 임신했다. Et plus tard, cette femme lui a dit qu'elle est devenue enceinte, 애를 가졌다는 거예요. qu'elle a un enfant. 다윗은 그냥 한번 그렇게 관계를 맺고 끝났다고 생각을 했는데 Alors que pour David, c'était fini après avoir couché avec elle, 끝이 아닌 거예요. mais ce n'était pas la fin. 예, 새로운 시작을 알리는 거죠. C'était un nouveau commencement. Ah, qu'est-ce que je vais faire? 예, 다윗 같은 믿음의 사람도 Même une personne de foi comme David, 범하고 나니까 lorsqu'il commet le péché, 그 마음에 찾아오는 사단의 정죄와 가책을 이기지를 못하는 겁니다. il ne pouvait pas surmonter la culpabilité et la condamnation que Satan lui donnait. 예, 너무 부끄럽고
il avait si honte et il s'est demandé pourquoi est-ce que j'ai fait ça? 빨리 이걸 가려야 되겠다. Il faut que je cache mon péché. 사람들이 이걸 알면 나를 뭐라고 볼까? Si les gens l'apprennent, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? 하나님 믿음의 사람이 하나님 앞에 나가서 이 죄 문제를 해결하는 게 아니고요. Donc cet homme de foi, il ne va pas devant Dieu pour résoudre ce péché, 그거 숨기는데 모든 마음을 쏟는 거예요. mais on voit qu'il fournit tout son effort pour cacher ce péché. 그래서 이 죄를 숨기려고 하다가 그 남편을 죽여버렸습니다. Donc en voulant cacher ce péché, il finit par tuer Uri, le mari. 시간이 없으니까 뭐 자세하게는 다 얘기를 못 하겠는데요. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, je ne peux pas vous expliquer en détail. 궁금하면 여러분 한번 읽어보세요. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez lire attentivement ce chapitre. 자, 그 남편 우리아는 다윗의 충성스러운 부하였거든요. Parce que Uri, c'était un serviteur fidèle. 다윗을 위해서 목숨까지 바치는 사람이었는데 C'était quelqu'un qui pouvait même donner sa vie pour David. 다윗은 자기 죄 하나 가리기 위해서 Mais David, simplement pour cacher ce qu'il a fait, 충성스러운 부하를 전쟁 때 내보내서 일부러 죽여버리는 겁니다. il va envoyer ce serviteur fidèle dans le champ de bataille pour le tuer. 이제 끝났죠. Donc il pensait que là, c'était fini. 26절 보겠습니다. On va voir le verset 26. 우리아의 처가 그 남편 우리아의 죽었음을 듣고 호곡하니라. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. 그 장사를 마침에 다윗이 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라. 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 일단락이 되어버렸습니다. Lorsque Uri est mort, alors cet incident a pris fin. 장사가 아내가 막 호구를 했다 그러니까 남편을 정말 사랑했는 여자죠. Donc ici, on voit que elle a pleuré son mari. Ça veut dire qu'elle aimait son mari. 보면 간음이 아니고 완전 강간이죠, 강간. Donc ici, on peut voir que ce n'était pas en fait un adultère, mais on peut le considérer comme un viol. 없이 여자가 그 다윗에게 짓밟힌 거죠. C'est que puisque David, c'était le roi, alors cette femme n'avait pas de choix. 강간을 했죠. Donc David, il a fait le viol. Et pour cacher ce péché, il a même tué. 근데 이제 그 남편이 죽으면서 모든 게 끝나버린 겁니다. Et lorsque Uri, le mari, est mort, l'incident a pris fin. 이제 그 여자를 궁으로 데리고 와서 자기 아내를 삼은 거예요. David l'a recueillie dans sa maison et elle est devenue sa femme. 이스라엘에 다윗이 이런 죄를 범한 것을 아는 사람이 거의 없습니다. C'est-à-dire, en Israël, il y a vraiment peu de personnes qui savent ce que David a fait. 넘어갔고요. Puisque la plupart du peuple ne sait pas ce qu'il a fait, donc cette affaire est juste passée. Bien sûr, quelques serviteurs, ils savent. 왕이 뭐 이랬는데 무슨 말을 하겠습니까? Mais puisque c'est le roi qui a fait, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? 그러니까 알고 있는 몇몇은 왕이니까 넘어가고 모르는 사람은 몰라서 넘어가고. Donc, les quelques-uns qui savent ce que David a fait, ils ne le considèrent pas comme un problème puisque David c'est un roi. Et puis les autres, ils ne savaient pas du tout. Donc, l'incident a pris fin. 그리고 이제 그 여자가 바세바가 아들을 낳았습니다. Et puis Bathsheba a enfanté un fils. 그럼 여러분 아들을 낳았으니까 다윗이 죄를 범하고 시간이 얼마쯤 흘렀겠습니까? Donc, puisque cet enfant est né, combien de temps est passé après que David a commis le péché? 범하고 난 뒤에 아들을 낳았으니까 Parce que après que David a couché avec cette femme, elle a enfanté un fils. 시간이 약 한 1년 정도는 걸렸겠죠. Donc, nous pouvons penser qu'à peu près 1 an est passé. 시간이 1년 정도 지났습니다. Donc, 1 an plus tard, 여러분 다윗의 마음이 어떻겠습니까? imaginez le cœur de David. 평상 1년이 지난 다윗의 모습을 보면요. Lorsqu'on voit l'image de David 1 an plus tard, 그럼
신하들하고 나라에 대한 의논을 하고 Il parlait des affaires du pays avec les serviteurs. 또 전쟁이 있으면 전쟁에 나가기도 하고 Lorsqu'il y avait la guerre, il allait pour se battre. 하나님께 가서 예배를 드리기도 하고요. Et parfois, il allait pour louer Dieu. 들과 식탁에 앉아서 다정하게 밥을 먹기도 하고 Il était aussi assis autour de la table avec sa famille pour manger ensemble. 없다는 듯이 살고 있는 겁니다. Comme si rien ne s'était passé, il était en train de vivre normalement. 그래서 정말 그냥 평온해 보이는데 Apparemment, il semble que David est en paix, 예, 다윗의 마음을 한번 보도록 하겠습니다. mais nous allons voir le cœur de David. 시편입니다. C'est dans Somme, 시편 32편 Somme chapitre 32, 3절 verset 3. 내가 토설지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 화하여 여름 가물에 마른같이 되었나이다. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. 신데요. Donc ça, c'est un somme que David a fait après avoir commis le péché. 예, 토설지 아니할 때에 종일 신음했다. Il dit au verset 3, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. 내 뼈가 쇠하도다. Je gémissais toute la journée. 예, 겉으로 볼 때 다윗은 그냥 평범하게 살아가는 것 같지만 Donc apparemment, il semblait que David était en train de vivre la vie ordinaire. 예, 다윗의 마음은 큰 정죄와 가책에 끌려다니고 있다는 거죠. Mais après avoir commis le péché, on voit que son cœur est entraîné par la condamnation et la culpabilité. 없는 사람이 아니잖아요. En plus, David, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. 하나님을 아는 사람인데 C'est quelqu'un qui connaît Dieu plus que tout le monde. 많은 은혜를 입은 사람인데 C'est quelqu'un qui a reçu une grande grâce de Dieu. 내가 이런 죄를 범하다니 Alors, comment est-ce que je peux commettre ce péché? 마음에 그 찾아오는 정죄와 가책을 못 이기는 겁니다. Il était incapable de vaincre la culpabilité et la condamnation qui lui venaient. 과 같은 믿음의 사람도 Même une personne de foi comme David, 그 허물을 잊고 죄를 지었을 때 lorsque il a commis le péché, 예, 그 마음에 찾아오는 가책과 정죄를 이기지를 못하는 겁니다. il ne pouvait pas vaincre la culpabilité et le péché qui était en lui. 예, 그렇게 1년이라는 시간이 지나간 거예요. Et comme ça, un an est passé. 얼마나 다윗이 죄에서 벗어나고 싶겠습니까? Imaginez combien de fois David a voulu s'échapper de ce péché. 예, 사람들은 모르지만 다윗의 막 마음에 뼈가 타는 거예요. Les gens ne le savent pas, mais ses os étaient en train de se consumer. 그때 내가 왜 그랬을까? Ah, pourquoi je l'ai fait en ce moment-là? 하면 뭐 합니까? Il le regrette, mais à quoi ça sert? 후회해도 이게 해결이 안 되는 겁니다. Même s'il regrette, il ne peut pas résoudre le problème. 죄로 인해서 고통하고 있지. David aussi, il souffre à cause du péché, 어떻게 이 죄에서 벗어나야 하는지를 모르고 있다는 거죠. mais il ne savait pas comment se libérer de ce péché. 여러분, 왜 하나님이 다윗을 이 죄악 속에 내버려 두셨겠어요? Pourquoi Dieu l'a laissé dans ce péché? 이유가 있는 겁니다. Il y a la raison. 예, 지금까지 다윗은 믿음의 삶을 살았던 사람이지만 Jusque-là, David, c'est quelqu'un qui a vécu la vie de foi. 하나님은 다윗에게 죄에서 벗어나는 것을 가르쳐 주고 싶은 겁니다. Mais Dieu voulait lui apprendre comment s'affranchir du péché. 예, 왜냐하면 여러분 이스라엘에 얼마나 이런 사람들이 많겠습니까? Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation comme David. 죄에서 벗어나지 못해 고통하고 괴로워하는 사람 얼마나 많겠습니까? Il y a beaucoup de personnes qui ont commis le péché, mais qui ne pouvaient pas s'affranchir de ce péché. 하나님은 먼저 다윗에게 그 고통 속에 빠뜨렸고요.
C'est pourquoi Dieu a d'abord mis David dans cette souffrance. 다윗이 그 죄를 지었지만 죄에서 못 빠져나오는 겁니다. David a commis le péché, mais il ne peut pas se libérer. 예, 자기 죄를 가리려고 하고, Il essaye simplement de cacher ce qu'il a fait. 하려고 하고, Il essaye simplement 후회하고, dire, de présenter des excuses. Il se sent il se sent coupable, 죄에서 벗어나는 방법을 모르고 있다는 거죠. mais il ne sait pas comment se libérer du péché exactement. 하나님은 다윗에게 이것을 가르쳐 주고 싶은 겁니다. C'est ce que Dieu voulait lui apprendre. 그래서 다윗이 죄에서 벗어나는 것을 발견하고 나면 Donc, après que David a découvert comment s'affranchir du péché, 여러분 그 구원은 다윗 한 사람에게만 머무는 게 아니고요. alors ce salut ne va pas seulement demeurer en lui, une seule personne, 수많은 죄인들이 하나님께로 돌아오게 된다는 것입니다. mais cela veut dire que beaucoup de personnes en Israël, ils pourront revenir vers Dieu, n'est-ce pas? 예, 여러분 시편 51편 한번 보겠습니다. Nous allons voir Somme chapitre 51. 이건 다윗이 죄를 범한 뒤에 이제 지은 시인데요. C'est aussi un somme que David a fait après avoir commis le péché. Au verset 12, 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. 그러하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 주께 돌아오리이다. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서. 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. 예, 하나님이 내 이 죄에서 나를 벗어나게 해주시면 Dieu, si tu m'affranchis de ce péché, 내가 범죄자들에게 주의 도를 가르치겠습니다. j'enseignerai tes voies à ceux qui ont commis le péché. 내가 죄에서 벗어난 것처럼 Tout comme j'ai été livré du péché, délivré du péché, 또 죄에서 벗어나도록 내가 가르치겠습니다. je vais enseigner les autres pour qu'ils puissent aussi être affranchis. 이스라엘의 많은 죄인들이 주께 돌아오리이다. Et ainsi, beaucoup de pécheurs en Israël reviendront à toi, Seigneur. 다윗의 죄를 범하게 한 이유가 있다는 겁니다. Donc ici, on voit la raison pour laquelle Dieu l'avait laissé commettre le péché. 많은 죄인들이 주께 돌아오게 하기 위함이고요. C'est pour que beaucoup de pécheurs en Israël reviennent à Dieu. 오늘 다윗의 이 죄를 허물과 실수를 보고 있는 우리도 또한 돌아갈 수 있다는 거죠. Et également, nous qui voyons le péché et les iniquités de David, nous pouvons revenir à Dieu. 어떻게 벗어났는지 그걸 알면 Si nous connaissons exactement comment est-ce que David a été affranchi, alors nous aussi, nous pourrons être affranchis comme lui. 하나님은 그걸 가르쳐 주고 싶은 거예요. C'est ce que Dieu aimerait nous apprendre. 그래서 다윗이라는 사람을 뽑아서 그 사람의 죄를 낱낱이 이렇게 기록해 놓은 거죠. C'est pourquoi il a choisi David et puis il a montré précisément ses péchés. 어떻게 죄에서 벗어났습니까? Comment est-ce que David a été délivré de ses péchés? 다윗은 하나님과 마음이 합한 사람입니다. David, c'était homme selon le cœur de Dieu. 하나님께 기름 부음을 받은 사람이었고, C'est quelqu'un qui était oint de Dieu. 예, 평생을 하나님의 인도 안에 살았던 사람입니다. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le guide de Dieu. 편을 읽어보면 이건 다 다윗의 마음에서 지어진 시들인데요. Donc, lorsque nous lisons le livre de Psaumes, ce sont des psaumes qui sont écrits par le cœur. 이게 이미 예수 그리스도를 가르쳐 준 사실을 알 수 있습니다. Et lorsque nous voyons dans Somme chapitre 11, on peut voir que Dieu lui a déjà 예수님이 태어나 appris de Jésus. Alors que David, c'est quelqu'un qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. 3년 전에 이미 다윗은요, 장차 자기 시에서 예수 그리스도가 태어날 것을 알고 있었습니다. Mais déjà, David savait que de sa génération, il y aura Jésus-Christ.
예, 그리고 그 하나님의 아들이 이 땅에 왜 오시는지 그걸 시편에 자세하게 기록해 놨습니다. Et il a écrit précisément pourquoi est-ce que le Fils de Dieu vient sur la terre. 예, 예를 들어 여러분 시편 110편을 한번 보시기 바랍니다. Par exemple, nous allons voir Somme chapitre 510. 1절 Somme chapitre 110, verset 1. 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수로 네 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉으라 하셨도다. De David, Somme. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 두 명이 있습니다. Ici, nous pouvons voir qu'il y a deux seigneurs. Il y a d'abord l'Éternel Dieu. 예, 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 그랬습니다. Donc ici, il a dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, 앉아 있으라. assis-toi à ma droite. 하나님이 있고 또 다른 주가 있습니다. C'est-à-dire, il y a Dieu et il y a un autre Seigneur. 이 주가 누구겠습니까? Alors, qui est ce Seigneur? 예, 다윗이 주라고 부르는 이가 누구겠습니까? Qui est celui que David appelle Seigneur? 예, 바로 예수 그리스도를 이야기하는 거죠. C'est Jésus-Christ. 예, 다윗은 예수님이 태어나기 1000년 전의 사람이었지만 David, c'est quelqu'un qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. 하나님의 마음과 동행을 하는 동안 Mais pendant qu'il marchait avec Dieu, 하나님은 다윗에게 장차 오실 예수 그리스도를 참 많이 보여주셨습니다. Dieu lui a montré plusieurs fois l'image de Jésus-Christ qui va venir. 4절에 보면요. Lorsqu'on voit au verset 4, 여호와는 맹세하고 변치 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원한 제사장이라 하셨도다. l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. 그 노하시는 날에 열왕을 쳐서 파실 것이라. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. 예, 주의 우편에 계신 주라고 하죠. Donc ici, il dit le Seigneur à ta droite. 주는 하나님을 말하고요. Donc l'Éternel, c'est Dieu. 예, 우편에 계신 주는 예수 그리스도를 말하는 거예요. Et le Seigneur qui est à sa droite, c'est Jésus-Christ. 예, 여기에 예수님에 대해서 또 뭐라고 했냐면 4절에 보면 너는 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원한 제사장이라 하셨다. Et au verset 4, on voit que tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. 예수님을 멜기세덱의 반차를 쫓는 영원한 제사장이라고 합니다. Ici, David dit que le Seigneur est sacrificateur à la manière de Melchisédek. 나오는데요. En fait, on voit cela dans le livre d'Hébreu. 여러분 히브리서 한번 보겠습니다. On va voir le livre d'Hébreu. 히브리서 7장입니다. Hébreu chapitre 7. 7장 17절 Chapitre 7, verset 17. 증거하기를 네가 영원히 멜기세덱의 반차를 쫓는 제사장이라 하였도다. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. 이 멜기세 7장 1절에 보면요. Lorsque nous voyons Hébreu chapitre 7, verset 1, 요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라. il est écrit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait à la défaite des rois, qui le bénit. 아론의 후손들입니다. Tous les sacrificateurs qui sont dans la Bible, ils sont descendants d'Aaron. 예, 레위 지파 중에서 아론의 후손들이 다 제사장 일을 합니다. Parmi ceux de tribu des Lévites, c'est Aaron qui joue le rôle de sacrificateur. 지파 말고는요 제사장이 일어난 적이 없습니다. Et il n'y avait aucun sacrificateur qui n'était pas de la lignée des Lévites. 땅에 있는 제사장은 레위 지파 아론의 후손들인데요. Les sacrificateurs sur la terre, ce sont des descendants d'Aaron, des Lévites. 이 하늘의 성전의 제사장을 이야기하고 있습니다.
Mais Jésus-Christ, c'est le sacrificateur de Dieu qui va venir. 근데 여러분, 성경에 아론의 후손 외에 제사장이 딱 한 명 나오는데요. Mais dans la Bible, il y a un seul sacrificateur qui n'est pas de la lignée d'Aaron, 멜기세덱입니다. c'est Melchisédek. 창세기 13장에 보면 나오는데요. On le trouve dans Genèse chapitre 13. 조카 롯이 헤어졌어요. Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. 예, 헤어지고 그 조카 롯이 소돔과 고모라에 갔습니다. Et après cette séparation, Lot est allé à Sodome et Gomorre. 돌라오멜이라는 왕이 주변의 왕들하고 동맹을 맺어가지고요. 이 소돔과 고모라서를 쳤어요. Donc, en ce moment-là, il y a le roi Gudolarumak qui s'est allié aux autres rois et il a attaqué Sodome et Gomorre. 사로잡아가고 모든 재산을 다 사로잡아가고 있습니다. Donc, même le neveu d'Abraham, Lot, il était devenu captif, ainsi que toute sa possession. 그래서 한 318명을 데리고 쫓아가서 모든 것을 빼앗아 오는 이야기가 나옵니다. Et il y a cette histoire dans laquelle Abraham prend ses hommes et puis 돌아오는데 il bat contre ce roi. Après sa victoire, il va revenir. 축복을 하는 이야기가 나옵니다. And Et en ce moment-là, Melchisédek vient à Abraham et le bénit. 여러분 그거 잠깐 보겠습니다. Nous allons voir cette partie. 예, 창세기 14장입니다. C'est Genèse chapitre 14, 17절. verset 17. 아브라함이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 파고 돌아올 때에 소돔 왕이 사회 골짜기 곧 왕국에 나와 그를 영접하였고 Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée de roi. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. 제사장인지 아무도 몰라요. Personne ne sait d'où vient ce sacrificateur Melchisédek. 히브리서에는 부모도 없고 족보도 없다 그럽니다. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreu, il dit de ce Melchisédek qui n'a pas de parents, qui n'a pas de généalogie. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où vient ce sacrificateur. 말하면 아담의 후손이 아니라는 거죠. Autrement dit, il n'est pas descendant d'Adam. 예, 모든 인간은 아담의 후손인데 Tout homme est descendant d'Adam. 멜기세덱은 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 끝도 없고 아무것도 모르는 거예요. Mais Melchisédek, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de début ni la fin. C'est-à-dire, il représente le Fils de Dieu. 예, 인간의 족보로 태어난 사람이 아니라는 거죠. C'est-à-dire, il n'est pas quelqu'un qui est né dans la généalogie de l'homme. 그리고 이 멜기세덱이 아브라함에 와서 아브라함을 축복할 때 Et lorsque Melchisédek, il vient pour bénir Abraham, 8절에 보면요. au verset 18, 살렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, 아브라함을 축복할 때 뭘 가지고 나왔습니까? lorsqu'il bénissait Abraham, avec quoi il est venu le voir? 멜기세덱이 가지고 온 것은 떡과 포도주였습니다. Il avait apporté du pain et du vin. 여러분 이번에 말씀 들었죠? Et cette fois-ci, vous avez écouté la parole. 예, 박 목사님이 창세기 40장 이야기 하셨잖아요. Le pasteur Park, il avait parlé de Genèse chapitre 40. 떡 굽는 가는 장, 술 맡은 가는 장. Il y avait le chef de panetier et le chef des échansons. Et qu'est-ce que cela représente? 예, 마태복음 26장에 이 떡은 내 몸이니라. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus a dit, ceci c'est mon corps. 그리고 포도주를 주시면서 Le pain, c'est le corps de Jésus, puis le vin. 너희를 위하여 흘리는 나의 피니라. Jésus a dit, voici le sang que je coule pour vos péchés. 이 멜기세덱 예수 그리스도를 말하고 있고요. Ici, Melchisédek représente Jésus-Christ. 족보를 잊지 아니한 하늘로부터
내려온 제사장 예수님을 말하고 Il représente Jésus-Christ qui ne vient pas de la terre, mais qui vient des cieux. 할 때 떡과 포도주로 축복을 했습니다. Et lorsqu'il bénissait Abraham, il a béni avec du pain et du vin. 축복할 때 모든 아브라함의 후손은 아브라함의 허리 안에 있었다고 성경 그렇게 이야기합니다. Et lorsque il a béni Abraham, il a dit que tout le monde était dans ses entrailles. 떡과 포도주로 아브라함뿐만 아니라 아브라함 안에 있는 모든 인류를 다 축복했다는 거죠. Avec du pain et du vin, il n'a pas seulement béni Abraham, mais il a béni tout le monde qui vient de lui. 예, 이게 바로 예수 그리스도를 의미하고 있는 겁니다. Donc cela, c'est la représentation de Jésus-Christ. 시편 16편 한번 보겠습니다. Nous allons voir Somme chapitre 16. 예, 16편에 보면 다윗의 시 그랬죠. Somme chapitre 16, et il est écrit Hymne de David. 예, 여기에 보면 9절에요. Verset 9. 이름으로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내 육체도 안전히 가하리니 Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. 버리지 않게 하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것이미로다. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 것임이니다. 그랬죠. Ici, il est écrit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Qui est ce bien-aimé de Dieu? 그 육체가 썩지 않는다고 얘기했는데요. Donc ici, il est écrit que son corps ne va pas pourrir. 썩었습니다. David, il est mort, et lorsqu'il a été dans la tombe, son corps a été pourri. 이고요. 예수 그리스도를 말하고 있다. Mais ceux qui ne voient pas la corruption, ce n'est pas David, mais c'est Jésus-Christ. 예, 장차 오실 그 예수 그리스도를 미리 다윗은 봤다는 겁니다. C'est-à-dire, David a déjà vu celui qui va venir dans l'avenir. 부활을 봤다는 거죠. C'est-à-dire, il a déjà vu la résurrection de Jésus. 예, 다윗은 예수님의 죽음을 받고 부활을 봤습니다. David a vu la mort et la résurrection de Jésus. 예, 시편 22편 보겠습니다. Nous allons voir Somme chapitre 22. 시편 22편 1절 Somme chapitre 22, verset 1. 다윗의 시라고 했습니다. C'est aussi un hymne, une somme de David. 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까? 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음하는 소리를 듣지 아니하시나이까? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? 말씀입니까? Donc, vous avez lu ce verset quelque part, n'est-ce pas? 여러분 이건 다윗이 하는 이야기가 아닙니다. Ce n'est pas ce que David a dit. 여러분 이거 누가 한 이야기입니까? Vous savez qui l'a dit? 예, 천년 뒤에 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 하시는 이야기입니다. 1000 ans plus tard, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a dit cela sur la croix. 예, 마태복음 27장 Nous allons voir Matthieu chapitre 27. 마태복음 27장 Matthieu chapitre 27, 46절입니다. verset 46. 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 다윗이 한 이야기가 아니에요. Donc, dans Somme, ce que David a écrit n'est pas ce qu'il a dit. 예, 다윗은 장차 오실 메시아를 봤다는 거예요. C'est-à-dire, David a vu le Messie qui va venir dans l'avenir. 그 예수 그리스도가 십자가에 못 박히는 걸 봤다는 거죠. C'est-à-dire, il a vu Jésus-Christ qui a été crucifié. 하나님 왜 나를 버리십니까? Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? 예, 하나밖에 없는 하나님의 아들을 왜 버리셨습니까? Et pourquoi il a abandonné le Fils, son Fils unique? 왜 예수님을 버려야만 했? Pourquoi Dieu devait abandonner son Fils?
왜 예수님을 십자가에 못 박아야만 Pourquoi il devait crucifier Jésus-Christ? 바로 다윗의 죄 때문이었습니다. C'était pour le péché de David. 아멘. Amen. 자기 죄 때문에 십자가에 못 박혀 있는 예수님을 본 거죠. C'est qu'il a vu Jésus-Christ qui a été crucifié pour ses péchés. 시편 22장 다시 돌아. Nous allons revenir à Somme chapitre 22. 예, 22편 7절. Somme chapitre 22, verset 7. 나를 보는 자는 다 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. 저가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸, 저를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. Vous avez aussi lu ce verset quelque part, n'est-ce pas? 예, 예수님을 보는 자들이 예수님을 조롱하고 Ceux qui voyaient Jésus crucifié, ils se moquaient de lui. 하나님이 저를 기뻐하시면 저를 구원하실 거야. Et puis ils disaient, si Dieu est content de lui, alors il va le sauver. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, 39절. verset 39. 지나가는 자들이 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. 예, 그걸 다윗은 예수 그리스도를 모욕하는 걸 봤다는 거죠, 사람들. C'est-à-dire, David a vu ces gens moquer de Jésus-Christ. 43절. Verset 43. 제가 하나님을 신뢰하니 하나님이 저를 기뻐하시면 이제 구원하실지라. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. 못 박히는 예수님을 봤고요. David a vu Jésus-Christ qui a été crucifié 예, 그 밑에서 사람들이 하는 이야기를 다윗이 들었다는 겁니다. et il a également entendu ce que les gens disaient de Jésus. 하나님이 기뻐하시니까 저를 건지실 거야. Puisque Dieu l'aime, il va le sauver. 예, 다윗은 이미 예수 그리스도를 봤다는 것을 이야기하고. Ici, cela nous montre que David a déjà vu Jésus-Christ. 왜 이 예수님이 십자가에 못 박혔습니까? Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié? 예, 제가 좀 더 찾아야 되는데 이제 시간이 많이 돼서 이제 그만 찾아야 돼. Donc, j'ai envie de chercher plus de versets, mais puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais m'arrêter. 야, 시편 51편 이제 돌아가. Mais on va revenir dans Somme chapitre 51 et puis finir. 시편 51편 Somme chapitre 51, 7절입니다. verset 7. 우슬초로 나를 정결케 하소서. 내가 정하리이다. 나를 씻기소서. 내가 눈보다 희리이다. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. 다윗이 자기의 죄를 씻을 때 우슬초로 나를 정결케 하소서 그랬습니다. Lorsque David lavait ses péchés, il a dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, je serai plus blanc que la neige. Mais pourquoi est-ce qu'il demande de le purifier avec l'hysope? 예, 이스라엘 백성들은 해마다 6월절을 기념합니다. Les Israélites, chaque année, ils célèbrent la Pâque. Lorsque les Israélites sortaient d'Égypte, 모든 집의 장자들이 다 죽었습니다. tous les premiers-nés de la maison égyptienne étaient morts. 그들에는 하나님이 어린 양의 피를 문지방과 설주에 발라라고 이야기했습니다. Mais Dieu a dit de mettre le sang de Jésus sur le seuil de la porte. 피를 바를 때 우슬초로요. 양의 피를 적셔가지고 그 피로 문에다가 발랐어. Et en ce moment-là, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mouillé l'hysope avec le sang de l'agneau, puis ils l'ont mis sur la porte. 피를 뿌릴 때 사용하는 게 바로 우슬초 묶음이었습니다. Ils utilisent ce bouquet d'hysope pour mettre du sang. 예, 다윗은 그 이야기를 하고 있는 겁니다. C'est ce que David est en train de dire. 그 우슬초에 Purifie-moi avec le sang de Jésus qui est sur l'hysope.
십자가에서 못 박히신 그 예수님의 피가 내 Ça veut dire qu'il a compris que le sang que Jésus-Christ a coulé sur la croix, c'était pour ses péchés. 다윗도 죄에서 벗어날 때 예수님의 피로 말미암아 벗어나게 되었다는 것입니다. David aussi, lorsqu'il était libéré du péché, c'était par le sang de Jésus. 예수님을 본 거죠. C'est-à-dire, il a vu Jésus qui va venir dans l'avenir. 예, 예수님이 오기 또 700년 전에 이사야라는 선지자도 기록을 했습니다. Le prophète Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, il a également écrit 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이고 qu'il a été blessé pour nos péchés, 그는 우리의 죄악을 인합니다. qu'il a été brisé pour nos iniquités. 징계를 맞음으로 우리가 평안을 누리고 Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거든. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. 그래서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 하나님의 종들이 Beaucoup de serviteurs de Dieu, 예수님이 탄생하기 전에 avant la naissance de Dieu, avant la naissance de Jésus, 장차 오실 예수 그리스도를 보고 믿음으로 죄를 사함 받았다는 것. ils ont vu Jésus qui va venir dans l'avenir, puis ils ont été lavés du péché, ils ont reçu le salut. C'était le cas d'Abraham, c'était le cas de David, 베드로도 그렇고요. Pierre aussi, 우리도 그렇습니다. et nous aussi. 예, 다윗은 1000년 뒤에 오실 예수님의 피를 믿음으로 구원을 받았고 David, par la foi en le sang de Jésus-Christ, qui va venir 1000 ans plus tard, il a reçu le salut. 그리스도의 피를 믿음으로 구원을 받는 거예요. Et nous, en croyant en Jésus-Christ qui est venu 2000 ans avant, nous recevons le salut. Alors, ne doutez pas du sang de Jésus-Christ. 주님의 피를 믿으십시오. Croyez dans le sang de Jésus-Christ. 주님의 피는 여러분의 모든 죄를 눈처럼 희게 씻기에 완벽한 피입니다. Parce que le sang de Jésus est parfait pour laver nos péchés plus blancs que la neige. 예, 여러분을 누르고 있는 모든 죄를 다 씻어버렸습니다. Et il a lavé tous les péchés qui nous opprimaient. 예, 어제 제가 이야기했잖아요. Hier, je vous ai dit, 그 피의 소리를 들을 거냐, 양심의 소리를 들을 거냐. est-ce que vous allez écouter la voix du péché ou la voix du sang? 예, 우리의 양심은 내가 어떻게 의로워? 이렇게 죄를 많이 지었는데 라고 이야기합니다. Notre conscience nous dit tout le temps, mais comment est-ce que tu peux te dire juste, tu as commis tant de péchés? 다윗은 십자가의 그 고통 당하시는 예수님을 본 거예요. Et David, il a vu Jésus qui souffrait sur la croix. 저 고통이 바로 나의 이 죄 때문이구나. Et il a dit, ah, cette souffrance, c'est pour moi, c'est pour mes péchés. 예수님이 고통 당하셨습니다. Alors pourquoi Jésus a souffert? 바로 여러분의 죄 때문입니다. C'est pour vos péchés. 그리고 그 피로 여러분들의 죄를 눈보다 희게 씻으셨습니다. Et par ce sang, il vous a lavé plus blanc que la neige. 다윗은 죄를 짓고 아무것도 한 것이 없었는데 David, après avoir commis le péché, il n'a rien fait par lui-même, 내 모든 죄를 씻었다는 것을 믿은 겁니다. mais il a simplement cru que le sang de Jésus a lavé tous ses péchés. 예, 로마서 4장 하나만 더 보고 마치겠습니다. Nous allons lire un dernier verset, c'est Romains chapitre 4. 로마서 4장 6절 Romains chapitre 4, verset 6. 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바 De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. 일한 것이 없는데 하나님께 의로 여기심을 받는 사람이 행복한 겁니다. Donc, c'est celui à qui Dieu impute la justice sans les œuvres qui est heureux. 다윗이 죄에서 벗어나려고 애를 쓸 때는 못 벗어났는데 Lorsque David est forcé de sortir de ses péchés, il ne pouvait pas. 그의 피를 받아들였다는 것입니다. Il a simplement accepté le sang de Jésus-Christ. 7절 Verset 7. 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. 정치 아니하실 사람은 복이 있도다. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché.
죄를 지었는데 왜 하나님 우리 죄를 인정 안 하십니까? Nous avons commis le péché, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'impute pas le péché? 예수님의 피가 이 모든 죄를 사했기 때문입니다. C'est parce que le sang de Jésus a lavé tous ses péchés. 여러분은 이 시대의 베드로입니다. Vous êtes Pierre de cette génération. 여러분은 이 시대의 다윗입니다. Vous êtes David de cette génération. 여러분 담대하게 예수님 피를 의지해서 죄에서 벗어나십시오. Alors, soyez courageux en vous confiant sur le sang de Jésus-Christ. 나를 괴롭힐 수 없어. Ah, le péché ne peut plus me culpabiliser 나는 완벽해. parce que je suis parfait. 예, 그 피가 여러분들을 증거해 줍니다. C'est ce sang qui est la preuve. 그럼 여러분 이 시대의 다윗이고 베드로입니다. Alors, vous êtes Pierre et David de cette génération. 여러분 주위에 죄로 고통하는 사람들 많이 있을 겁니다. Autour de vous, il y a beaucoup de gens qui souffrent de leurs péchés. 그분들에게 예수님의 피의 능력을 이야기해 주십시오. Parlez-leur du sang de Jésus-Christ. 아, 당신 그만 괴로워하세요. Ne souffrez plus, 그만 정죄하세요. ne vous culpabilisez plus. 예수님 피가 벌써 당신의 죄를 눈처럼 이게 씻었습니다. Le sang de Jésus a lavé votre péché plus blanc que la neige. 당신은 이미 거룩합니다. Et vous êtes parfait. 여러분, 아멘. Amen. 예, 여러분은 이 시대의 다윗입니다. Et vous êtes David de cette génération. 여러분을 만나는 사람들이 이제 죄에서 벗어날 수 있습니다. Ceux qui vous rencontrent pourront être libérés du péché. 여러분 예수님 피를 한번 전해 보십시오. Alors prêchez le sang de Jésus. 여러분 주위의 사람들이 변화를 받을 것입니다. Et les gens autour de vous auront ce changement. 입니다. Je vais finir ici. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, je te remercie. 이번에 우리가 베드로와 다윗에 대한 이야기를 나누었는데 Cette fois-ci, nous avons parlé de Pierre et de David. 예, 두 사람 다 죄를 범했지만 Tous les deux ont commis le péché. 또 죄로 인해 고통하고 괴로워했었지만 Tous les deux avaient souffert à cause du péché. 예수님의 피를 믿음으로 죄에서 벗어나게 해주셨습니다. Mais en croyant au sang de Jésus-Christ, ils pouvaient être libérés. 이 두 사람을 귀한 하나님의 복음의 일꾼으로 사용하셨던 것처럼 Tout comme tu as utilisé ces deux personnes comme tes précieux serviteurs, 베드로를 만난 모든 사람들이 죄에서 벗어나게 되었고 alors tous ceux qui ont rencontré Pierre pouvaient être libérés du péché. 하나님의 성전을 짓는 모든 일에 그 인생을 드렸던 거죠. Et David a donné toute sa vie pour la construction du temple. 하나님 오늘 이 자리에 있는 우리 모든 형제 자매님들을 베드로와 다윗처럼 인도하실 줄 믿습니다. Et je crois que tu vas conduire tous les frères et sœurs comme David et Pierre. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.